The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. Dear viewers of Madani channel, welcome to our transmission Path to Success. The Prophet sallallahu alaihi wasallam has said, whoever likes this thing that Allah Azza wa Jal is pleased with him when he is presented in the court of Allah Almighty on the day of judgment, should recite salat upon me in abundance. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ when we will present in the court of Allah Almighty, اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو. بڑا آسان فارمولہ ہے, very easy. مدنی پھول ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا ہے کہ درود پاک کی کثرت کرو. اللہ ہم کو درود پاک پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے. ایک مرتبہ پھر پڑھ لیتے ہیں, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Today also we have a very interesting topic and everybody complain about this, and what the topic is problems and problems. The simple thing is, who hasn't got the problems? Everyone has the problem. ہر کوئی پرابلم کو فیس کرتا ہے, ہر کوئی پرابلم کو دیکھتا ہے, لیکن اس کو جو ہینڈل کرنا ہے نا, اصل میں یہی پرابلم کا سولوشن ہے اور یہی پرابلم ہے. کون اس پرابلم کو کس طریقے سے پرابلم ڈکلیئر کرتا ہے, یہ اصل میں آج فوکس کرنا ہے. لیکن پہلے انشاءاللہ ریسائٹیشن آف ہولی قرآن انشاءاللہ مبین بھائی قرآن کی تلاوت کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. آمنت بالله صدق الله العظيم. ماشاءاللہ. صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی علی صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد. امنگی جوش پر آئی ارادے گدگداتے ہیں. امنگی جوش پر آئی ارادے گدگداتے ہیں. جمیل قادری شاید حبیب حق بلاتے ہیں. جمیل قادری شاید حبیب حق بلاتے ہیں. جگا دے
قسمت چاہتے ہیں جس کی دم بھر میں جگا دیتے ہیں، قسمت چاہتے ہیں جس کی دم بھر میں، وہ جس کو چاہتے ہیں اپنے روزے پر بلاتے ہیں، وہ جس کو چاہتے ہیں اپنے روزے پر بلاتے ہیں۔ کہاں کی دولت، کہاں کا منصب، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں، وہ جس کو چاہتے ہیں اپنے روزے پر بلاتے ہیں، وہ جس کو چاہتے ہیں اپنے روزے پر۔ خدا جانے کہ طیبہ کو ہمارا کب سفر ہوگا، خدا جانے کہ طیبہ کو ہمارا کب سفر ہوگا، خدا جانے کہ طیبہ کو ہمارا کب سفر ہوگا۔ مدینے کو ہزاروں قافلے ہر سال جاتے ہیں، مدینے کو ہزاروں قافلے ہر سال جاتے ہیں، امنگی جوش پر آئی ارادے گدگداتے ہیں، تصدق جانے عالم اس کریمی اور رحیمی کے، تصدق جانے عالم اس کریمی اور رحیمی کے، تصدق جانے عالم اس رحیمی اور کریمی کے، گناہ کرتے ہیں ہم وہ اپنی رحمت سے چھپاتے ہیں، گناہ کرتے ہیں ہم وہ اپنی رحمت سے چھپاتے ہیں، جمیل قادری شاید حبیب حق بلاتے ہیں، مدینے کی طلب میں جو نہیں لیتے ہیں جنت کو، مدینے کی طلب میں جو نہیں لیتے ہیں جنت کو، مدینے کی طلب میں جو نہیں لیتے ہیں جنت کو، انہیں تشریف لا کر حضرت رضوان مناتے ہیں، انہیں تشریف لا کر حضرت رضوان مناتے ہیں، جمیل قادری شاید حبیب حق بلاتے ہیں، جمیل قادری کو دیکھ کر حوروں میں گل ہوگا، جمیل قادری کو دیکھ کر حوروں میں گل ہوگا، جمیل قادری کو دیکھ کر حوروں میں گل ہوگا، یہی ہے وہ کہ جو ناتے حبیب حق سناتے ہیں، یہی ہے وہ کہ جو ناتے حبیب حق سناتے ہیں، امنگی جوش پر آئی ارادے گدگداتے ہیں، جمیل قادری
قادری شاید حبیب حق بلاتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. Amazing kalam, mashallah, mashallah. Dear viewers of Madani channel, today our topic is problems and problem. Every single person complain about the problem. Even if you see someone smiling, even I'm smiling, the brothers are here, they're smiling. Even you meet people surrounding you, they smile. It doesn't mean that they have no problem. Everyone has the problem. But the problem is, the point is how you going to deal with the word of this, your problem. آپ اس الفاظ کو پرابلم کو ڈیل کیسے کرتے ہیں نا, یہی ایک پرابلم ہے, باقی اور کوئی پرابلم نہیں ہے. کیونکہ پرابلم سب کے ساتھ زندگی کی گاڑی پرابلمز کے پہیوں پہ ہی چلتی ہے. پیدائش سے لے کے مرنے تک پرابلم انسان فیس کرتا ہوا آتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ پرابلم نہیں ہے, لیکن ہمارا جو پرابلم شروع ہوتا ہے نا, وہ یہ پرابلم ہوتا ہے کہ مائی پرابلم از بگر دین ایوری ون ایلس پرابلم. میری جو پرابلم ہے وہ سب سے بڑی پرابلم ہے, اور ہر ایک کی پرابلم اس کے آگے از نتھنگ. یہ اصل میں پرابلم ہے. تو آج پرابلم پہ بات ہوگی, اور وسیم بھائی سے سٹارٹ کرتے ہیں. وسیم بھائی, پرابلم ہے, کیا کریں؟ Everyone's got a problem to share. Even آپ بھی اسمائل کر رہے ہو, لیکن پرابلم تو ہے, ایسا نہیں ہے کہ پرابلم نہیں ہے. Know that every single person goes through various problems, and you know, whether it's a young person or old person, no matter what the religion is, no matter what the background is, no matter which country you're living in, every single person faces problems. And at times it's minor problems, and at times major problems come in your life. But like you mentioned very beautifully, the problems will come, but it's up to us of how we react and how we deal with those problems. So what I would like to start off with is that the types of problems that we face. The first type of problem that we face is that problem that it will heal in its own time. Now, for example, someone's fallen over, someone's broken their leg. Now he's expecting that this should get back to normal straight away. This is going to take time. This is going to take between 6 to 8 weeks before this heals and this problem goes away. So there are some problems that come and it takes time. It will take its own time to heal. The second problem is that problem that no matter how long you live for, that problem will always remain with you. Like for example, someone's got a disability, that will remain. Now the third type of problem is what we're speaking about today, is those problems that come and go. Those problems that it depends on how we react to those problems, how we deal with those problems. And so yes, in regards to this, there are two types of people. The first type of person is that you'll always meet him, and like you mentioned earlier, whether I've got a problem. He'll meet the second person, I've got this problem. Always complaining about his problem. He can't sleep at night. Why? He's got a problem. He's speaking to people. All he's saying is, I've got a problem. But the second type of person is that person that even though he's got the problem, his focus is towards how do I deal with this problem? Mashallah. How do I now resolve this problem? Meaning his energy is not being used on problem. His energy is being used on the solution of the problem. So these are two types of people, and no doubt the second type of person who always looks towards the solution, they are the successful people. Because the first type of person, he's just looking at the problem. But the second type of person, he looks at the solution and he moves on with his life. So may Allah make us like this as well, inshallah. Ameen. جی, problem, short term problem بھی ہوتا ہے, long term problem بھی ہوتا ہے, permanent problem بھی ہوتا ہے, temporary problem بھی ہوتا ہے. آج problem پہ ہی بات ہوگی. آپ بھی غور کرتے جائیں, ہم بھی غور کرتے جائیں, لیکن ایک جملہ تھا, حضرت you don't know my problem. تو ٹھیک ہے بھائی, ہمیں نہیں پتا, آپ کو تو پتا ہے, لیکن یہ یاد رکھیں, آپ کے یہ پرابلم کہنے سے پرابلم دور نہیں ہوگا. اس کو یاد رکھیے گا. پرابلم کو فیس کرنا, پرابلم کو ڈیل کرنا, یہی جو ہے وہ میٹر کرتا ہے. اگر آپ صرف پرابلم ہی کرتے جائیں گے تو خود آپ کو پرابلم ہی دکھیں گی چاروں طرف, اور جب بندہ حل کی طرف جاتا ہے تو اس کو آپشن دکھتے ہیں. ایک میجر پرابلم جو ہے, اور وہ کیا ہے, مس کمیونیکیشن. اس وقت سوسائٹی کے اندر وہ کہتے ہیں نا کہ ہائی فائی قسم کی جو پرابلم ہے نا, ٹاپ لیول پرابلم ہے, وہ ہے مس کمیونیکیشن, مس ججمنٹ, لیک آف کمیونیکیشن. آپ ان 2-3 ورڈوں کو ایک ساتھ لے لیجئے, چاہے وہ ہسبینڈ اور وائف ہو, چاہے وہ کوئی بھی ہو اس وقت. یعنی پرابلم کی جو میجورٹی جو ہے نا, جو اگر آپ جڑ دیکھیں گے, وہ مس کمیونیکیشن ہے. آپ کا آپس کا کمیونیکیشن تھوڑا سا بریک ہوا, ہسبینڈ وائف میں کوئی پرابلم ہو یا دوستوں میں ہوئی. اب آپ نے کیا کیا, ویری ایزی سولوشن تھا, اس سے بات کرتے. پرابلم اسٹارٹ کہ آپ نے اس سے بات کی, آپ نے اس سے بات کی, آپ نے اس سے بات کی, اور یہ بن گئی کھچڑی.
اب آپ بول دو کہ دال الگ کرو, چاول الگ کرو, پانی الگ کرو, سالٹ الگ کرو, اٹس ناٹ پاسبل. آپ نے مکس کر دی ہے. جس کو بیماری ہوتی ہے انجیکشن اسی کو لگایا جاتا ہے, دوائی اسی کو دی جاتی ہے. پرابلم کا میرا اور شاہد بھائی کا پرابلم ہے, آپ پوری دنیا سے ڈسکس کر رہے ہیں, سولوشن کیسے نکلے گا؟ مجھے پہلے آپس میں کمیونیکیٹ کرنا چاہیے نا. جن کی آپس کی کوئی پرابلمز ہیں ان کو پہلے آپس میں اپنے کمیونیکیشن کو باہر کرنا چاہیے, تو انشاءاللہ پھر دیکھیں گے کہ پرابلمز خود بخود جو ہے نا یہ ریزالو ہونا شروع ہو جائیں گی. شاہد بھائی بھی ہمارے ساتھ ہے, آج دیکھتے ہیں شاہد بھائی کون سی پرابلمز لے کر آئے ہیں. MashaAllah, Shah Sahab, everybody faces problems in life itself. There's 3 categories of problems if you look at it itself. One is the problems which we face by Allah Almighty. He sends us problems so that we, can change ourselves, prevent from sins itself, so we can rectify ourselves. The second thing is that where we create problems upon ourselves. For example, if someone who hasn't got a driving license and they go out driving, they get involved in an accident, they've created that problem from themselves. They get arrested, they cause that problem themselves. The third category is that it's a gray area where there's no problem, where a person mentally thinks that he's got this issue and he gets involved in unnecessary matters and he's created that problem for himself, unnecessary stress itself. Majority of the things we look at, Shah Sahab, is that these devices, mobile phone devices, we hand these devices to our children, we use these devices on a daily basis. And rather than communicating, as you mentioned, that we lack of communication, we spend more time on these devices, and these devices take us in so much depth in these things of, and we mentally begin to realize and have problems itself rather than solving matters itself. Inshallah, throughout the program, we will discuss many of the problems, financial problems, how people face financial problems, matrimonial problems, and problems of work. There's so many in every aspect in life. There's so many problems. Inshallah, we'll discuss more in detail. چائلڈہڈ پرابلم الگ ہے اور ایڈلٹ پرابلمس الگ آ جاتی ہیں, پھر ہوم پرابلمس الگ ہیں, سوسائٹی پرابلمس الگ ہیں, نیبرز پرابلمس الگ ہیں, آپ ورک جا رہے ہیں کولیگس کے ساتھ, ورک پلیس پرابلم الگ ہے, فائنینشیل پرابلم الگ ہے, فزیکل پرابلم الگ ہے, سوشل پرابلم, یعنی ہر پرابلم الگ الگ ہے, اس کا سولوشن بھی الگ الگ ہے. لیکن صرف بولتے رہنا یہ حل نہیں ہے. زندگی میں یاد رکھیں, زندگی اتنے ہمیں پرابلمز نہیں دیتی ہے جتنی ہمارا نیگیٹو مائنڈ سیٹ ہمیں پرابلم دیتا ہے. یہ یاد رکھیے گا, نیگیٹو مائنڈ سیٹ والا نا وہ پرابلم کے گرد ہی ساری زندگی گزار رہا ہوتا ہے. اتنے زیادہ زندگی کی طرف سے پرابلمز فیس نہیں ہو رہے ہوتے ہیں جتنے زیادہ نیگیٹو مائنڈ سیٹ جو ہے نا وہ ہمارا پرابلمز کی طرف ہم کو لے کر جا رہا ہوتا ہے. ورنہ تو لکھا ہے کہ کاٹے اور چاقو جو ہوتے ہیں نا حفیظ بھائی, کاٹے اور چاقو تو یوں ہی بدنام ہے, ورنہ تو نگاہیں بھی چپتی ہیں اور زبان بھی جو ہے نا تو وہ بھی کاٹے کا کام کرتی ہے. زبان بھی ہڈیاں توڑ دیتی ہے اصل میں. تو ہم بدنام کچھ اور ہی ہوتے ہیں, لیکن زبان اور آنکھیں اور ہاتھ اور یہ ساری چیزیں بھی مل کر نا اذیت دے رہے ہوتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر یہ جو ادھر ہے نا مائنڈ سیٹ, یہ بہت زیادہ پرابلم کرتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ جی ماشاءاللہ بہت تمہید چی تو ماشاءاللہ کافی چیزاں بیان کیتیاں زبردست, کہ پیدا ہونے نال ہی پرابلم تو مرنے تک پرابلم ہے. جی ٹھیک ہے, بچہ پیدا ہویا پرابلم, بیمار ہویا پرابلم ہے, اسکول داخل ہو سی نہ اسی پرابلم ہے, پاس ہو سی, میٹرک ہو سی نہ اسی اس پرابلم ہے, یونیورسٹی جاسی یوں نہیں جاسی, کیا کر سی, مکان بن سی اس نہ شادی اسی پرابلم ہی پرابلم ہے. جی بندہ بڑی کوشش کرنا بیمار نہ ہوا, بیمار ہوئی جانا, جیسا بہانے بندہ بڑی کوشش کرنا غریب نہ ہوا, غریب ہوئی جانا, پرابلم آئی جانی, بندہ بڑی کوشش کرنا بڈھا نہ ہوا, بڈھا ہوئی جانا, یہ پرابلم تھی ہے, بڑی کوشش کرنا نہ مرا, موت آئی جانی. مسئلہ ہے اس سب بیان کیتا ماشاءاللہ کہ پرابلم نے نوعیت مختلف ہیں. بچے نہیں اور پرابلم, بڑے نہیں اور پرابلم, بوڑھے نہیں اور پرابلم, محلے رہنے نہیں اور پرابلم, گھر نہیں اور پرابلم, اچھا ایک ملک نہیں اور پرابلم, وہی بندے دو ملک جانا ہے اور پرابلم, ہر ایک جگہ ڈیفرنٹ پرابلم ہیں. لیکن اسا اس پرابلم کی کنے کس طرح ہیں یہ جڑا تو ماشاءاللہ اس دھیان اساں کیتا نا, اس نے پہ تھوڑی گل بات کر سکتے. اس نے دسیا پرابلم نے مختلف قسم ہیں. دیکھو پہلی گل یہ ہے کہ پرابلم کی انڈرسٹینڈ کری, پھر میں ایک دو گلاں کرنا انشاءاللہ دسنے. میں ایک گل کرنا, شاہ صاحب برسٹل جائی رہے ہو تساں تے یہ دھیان رکھا ہے کہ اتوار والے دیہڑے سپیڈ انہاں 20 کلومیٹر کیتی بھی برابر, ٹھیک ہے. اور دوئی ان جدو سے جاسو نا بندہ 60-70 نہیں نارمل سپیڈ پہ چلانا, لیکن 20 چلانا ایک پرابلم ہے نا.
لیکن پہلو شاہ صاحب نے مائنڈ چاہے وی پر جانا ہے سستا یہ پرابلم شاہ صاحب اگر اس کی کنسیڈر کر سن شاہ صاحب عقل مند ہو سن اس کی پرابلم نہیں فیل کر لگے ٹھیک ہے ایک تو یہ گل ہوئی پھر اساں یہ جی شاہ صاحب ہر 20 میل بعد روکسن سن کی پولیس سارے کھلتے ہوئے چیکنگ کرنے پہ پہلو شاہ صاحب نے اگر مائنڈ سیٹ بنیا ہوا ہے لیکن روکنا ان شاہ صاحب اس کی پرابلم نہیں فیل کر لگے صحیح ٹھیک ہوئی گیا نا یہ ان واسطے ہے جی یہ روٹین ان کے اتنے تک پہنچنے واسطے ہے اگے اتنا ٹائم لگا کیونکہ راہ یہی ہے صحیح اچھا جب یہ اصل ذہن بنی جاسی تو کھو اللہ تعالیٰ قرآن پاک وچ کیا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ میں بھوک نال بھی تساں کی ازماساں میں خوف نال بھی ازماساں میں بچے تساں جاناں نال بھی ازماساں مالاں نال بھی ہر چیز اساں کی دسی گئی ہے جی ان پتہ 20 میل نہیں سپیڈ ہی پتہ بچہ بھی مری جاسی پتہ ابے کی بھی موت اشنی پتہ اے بھی آسی او بھی آسی ایک پرابلم ہے کدے بچے نہ پرابلم ہے کدے دکان نہ پرابلم ہوئی گیا کدے یہ پرابلم 101 آسی لیکن اسے کی ایز اے مسلمان ہونے والے نال پہلو مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے نا یہ چیزاں آسن اور آسن پھر ایک ایز اے مسلمان جڑا بھی پرابلم آ کوئی بھی پرابلم سے ڈسکس کرنے ہیں اس نا اے ذہن ہونا چاہیے نا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمایا ہوا کہ جڑے صبر کرسن نا بے شک او ہدایت پرے سبحان اللہ جی سبحان اللہ ہن اصل کیا ذہن بنیا ہوا کیا اصل ذہن تھیا اس بارے وچ کہ اصل نے تو کوئی دوسری جگہ یہ ہے نا اللہ تعالیٰ فرمایا تھا دے اس واسطے زندگی موت کیتی ہوئی کہ تو سنا ٹیسٹ کیتا جائے ان جب بندے کی پتہ ہی یہی آ کہ میں جو آخیا بھی گیا کہ مومن واسطے ہے دنیا جڑی ہے نا قید خانہ ہے قید خانے چ ثانی نہیں ہے یہ ساری گلاں جب اس نے سامنے ہو سن نا وہ پھر وہ مصیبت نہیں اس کی سمجھ لگا صحیح وہ اس کی پرابلم نہیں سمجھ لگا وہ سمجھ سی کہ مالا ایک روٹین ورک آ جو اس دنیا میں آیا اور اللہ رسول نے طرف میں کی اے فیس کرنا میں کہ دیکھنا ہے نا اس صورت جو یہ نہیں ہو لگا کوئی مسئلہ آئے گا جس طرح میں آنے جی بچہ فوت ہو گیا نعوذ باللہ من کیسے کیسے کفریہ کلمات مارے پر ہی تکلیف آئیاں مارا ہی کار اللہ تکھیا ہوا مطلب مارے نہ لیے وہ تکھو فلانے نہیں کوئی نہیں فلانے نہیں کار ماشاءاللہ بڑے اس بچے بیمار کدے بھی نہیں ہوئے مارے کار اگلے بیماریاں ایک کیا ہے اس کا مائنڈ سیٹ کوئی نہیں ہے کہ 20 میل سپیڈ میں کہ چلنی پیسی جس کا مائنڈ سیٹ اسی نا نہیں نہ ہو لگا وہ ہر 20 میل بعد جو پولیس ہو یا کیا پرابلم آ یا کیا پرابلم آ کیوں اس نے ذہن نہیں بنیا اصل اگر ذہن بنی جاسی نا کچھ بھی مسئلہ آسی اصا یہ دیکھ سا کہ بھائی یہ مسئلہ لیکن اس نے ٹھیک کر میں ختم کرنا یہ مسئلہ اگر کوئی پرابلم کو سکی آیا اس کو کیا جج اسا کیا کرنا اگر تے پرابلم آیا تو رولا ڈنڈ باہر لگی پیا وا ویلا کر لگی پیا اس نے گھر چونا آج میں ہی رہی گیا مطلب سارے اس نے سمجھی کہ نو کہ اس نے گناہ نہیں سزا آئی ہے اگر مصیبت کوئی بھی آئی کوئی بھی مصیبت آئی دوسری اگر مصیبت آئی تو اس توبہ طائب کر لگی پیا توبہ طائب پاس راغب ہو گیا معافی پاس ہے سمجھو کہ اس نے گناہ نہیں معافی نہ آستے آئی سی کہ دھیان کرے اور تیسری قسم نے لوگ کو سن جس طرح کہ مصیبت آئی اس نے عبادت کی چور زیادہ ہو لگی پہ اللہ نے قریب ہو لگی پہ مصیبت کی وجہ سے آئی تھے یہ لوگ وہ ہے جنہ کی مصیبت آئی سی کہ اللہ نے قرب حاصل ہوا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت پیاری بات جو آخری بات کی سمجھنے کی بات ہے کہ کچھ پرابلمز آتی ہیں جن سے انسان ٹوٹ جاتا ہے کچھ پرابلم ایسی آتی ہیں جو رب کے قریب کر دیتی ہیں اب یہ انسان کے اپنے خیالات اور اپنی مینٹیلٹی کے اوپر ہے یہ یاد رکھیے گا پریشانی جو ہوتی ہے نا وہ حالات سے نہیں خیالات سے زیادہ پیدا ہوتی ہے حالات سے اتنی پیدا نہیں ہوتی خیالات سے زیادہ ہوتی ہے اور جب اب ایک مسلمان کو تو اس کا یہ یقین ہے کہ اللہ جو بھی ہے نا اللہ نے آگے بہتر ہی کرنا ہے یہ یاد رکھیے گا ایز ہے آگے ہے ہر اندھیرے کے بعد اجالا ضرور آئے گا وقت بدلے گا وقت ایک سا نہیں رہے گا اگر مجھے کچھ لاس ہو رہا ہے تو میرا رب جانتا ہے اس لاس میں میرا فائدہ ہے نا جب اس کا یہ بھروسہ ہو جائے گا اپنے رب کے اوپر تو پھر یہ پریشانی نہیں ہے اسی لیے ہم شروع سے یہ بات کر رہے ہیں نا پریشانی جو ہوتی ہے نا یہ حالات سے نہیں یہ خیالات سے زیادہ بنتی ہے اور اس وقت ہم خیالات کی دنیا میں زیادہ رہ رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ عجیب عجیب خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں اور معاذ اللہ فلمیں ڈرامے دکھا رہے ہوتے ہیں ایسے ہوگا کیا بچی کیا بچے کہ جی وہ اس میں دیکھیں راتوں رات ملینئر بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں راتوں رات بلینئر بننے کی کوشش کر رہے تو اسی میں اپنی زندگی برباد کر لیتے ہیں ایسی شادی ہوگی وہ کوئی فلم دیکھ کر کوئی ڈرامہ دیکھ کر ان their مائنڈ سیٹ کیسا ہوگا آگے نہیں دیکھا وہ ایک وہ امیجینیشن تھی آگے کی لائف کیا برباد ہونی تھی یہ نہیں سوچی آپ نے
تو تقوی پرہیزگاری وہ راستہ اختیار کریں جو ہمیں دین کے قریب کرتا ہے, اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہم دین سے دور ہیں. پریشانی اسی وقت بڑھتی جائے گی آپ کی, کیونکہ توکل نہیں ہے, بھروسہ نہیں ہے رب کے اوپر. Definitely say so. And Muslim, we know that problems come our way, but we know that this has come from Allah. And when we think about this, that look, we are getting rewarded for remaining patient on this. Even though a person's got a problem, he feels happy. But say yourself, there's one point that I would like to mention here in regards to a problem, and it's definitely a big problem in our society, that we give invitation to problems ourselves. Now, for example, if you look at time management, you got the button, the snooze button. One is physical and one is mentally. If you look at the physical snooze button, one person, he needs to wake up at 7 o'clock in the morning. He's put his alarm at 6:55 in the morning. Now he's pressing the snooze button, then he's pressing the snooze button. Then he goes to sleep, he wakes up 1 hour later, and then he's rushing here, he's rushing there, he's late to work. Why is this? Because he kept pressing that button, he's late to work. One button is the snooze button mentally. Now, for example, there's one student, he's got an assignment that he needs to complete. He's got 2 weeks. He starts to think that, brother, let's do it next week. I'll do it next week. Let's go out today. Let's have some fun. Next week I'll do it. Next week comes, I've got a few more days now. Let's just sort it out. What happens is that because he's delaying this, he gets himself into trouble. There was one story, say yourself, there was one student and he had 2 weeks to do an assignment. First week he goes, brother, let's leave it. I'll do it next week. And then what happened? Let's leave it. I got a few more days. Then 2 days before the assignment, he opens his laptop to do the assignment and he finds out that his laptop is broken. Why is this? Because if he found out that before, he would have resolved the issue and his assignment would have been on time. But what happened? Because he kept delaying it, he put himself into trouble. So one thing that we learn from this is that our time management, we must manage our time properly. The thing that we should be doing today, let's do it today. Let's not leave it till next week, because what's going to happen next week, we don't know. We might be in a greater difficulty next week. So time management is very important. Those people who manage their time properly, they are the successful people. And those people that don't manage their time, these are the people that later on in life, they fall into greater difficulties, and then all they say is, I've got this problem, I've got that problem, I've got this difficulty, I've got that difficulty. Managing your time early, inshallah, will bring you ease later on in life, inshallah. MashaAllah, you کہتے ہیں نا کہ this life is not a resting place, is a testing place. یہ ٹیسٹ ہے, ریسٹ کسی کا بھی نہیں ہے. تو اب جہاں پہ ٹیسٹ ہوتے ہیں تو وہاں پہ مشکلات ہی ہے نا. ٹیسٹ ایسا اس کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے, ایگزام میں بیٹھنا پڑتا ہے, پریپریشن کرنی پڑتی ہے, تبھی جا کے سکسیس ملتی ہے. تو پرابلمس ہیں, لیکن آپ غور کریں, یہ دنیا میں تھوڑی سی پرابلم آپ برداشت کریں اور پھر ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں. یہ سوچ ہو کہ رب کو راضی کیا اور ہمیشہ کے لیے وہ زندگی ملنی ہے ایسی جو کبھی ختم ہی نہیں ہونی ہے, کہ ادھر کی نعمتیں, ادھر کی بلیسنگ جو ہیں, ادھر کی جو باؤنٹیز ہے, نہ کسی زبان نے چکی, نہ کسی آنکھ نے دیکھی. جب بندے پہ کو یہ بھروسہ ہوگا نا, جب بندے کی یہ سوچ ہوگی, وہی بولنے مینٹیلٹی کے اوپر بات ہوتی ہے کہ آپ پرابلمز کو لیتے کیسے. پرابلم گرانے کے لیے بھی ہوتی ہے, پرابلم اٹھانے کے لیے بھی ہوتی ہے. یہ آپ کے اپنے مائنڈ سیٹ کے اوپر ہے کہ آپ پرابلم کو, اپنے آپ کو برباد کیجیے. کہ ہارتا وہی ہے, ہارتا وہی ہے کہ جو دوبارہ کھڑا ہونے کی بات نہ کرے, ورنہ وہ کبھی بھی نہیں ہارتا جو گر کر دوبارہ اٹھ رہا ہوتا. اس کو کبھی بھی نہیں کہیں گے یہ ہارا ہوا ہے, وہ بار بار گرتا ہے, بار بار اٹھتا ہے, بار بار گرتا ہے, بار بار اٹھتا ہے. یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو انسان کو ان پرابلم سے جو ہے نا وہ اوور کم کرنے میں, اس کو جو ہے نا وہ وکٹری دلانے میں جو ہے نا وہ ایک اہم کردار ادا کرتا ہے. شاہد بھائی کچھ فرما رہے تھے. I was saying that whatever you do in life, you're going to face issues itself. What goes around comes around, and if we are good with people, then we're not going to face problems. Majority of the problems are due to financial problem. It matters itself. People want to gain wealth, they want to gain status without working hard for itself. If you look at our elder generation, when they first came into this country, they worked hard, they provided for their families in this country and they supported families back home. But unfortunately, the young generation nowadays, they just want wealth without working for itself. And in order to achieve that wealth, they tend to go beyond their level itself to achieve that. Some may get into crime, some may do other things just to gain the wealth itself. And then they say, we got a problem. If you're not going to earn halal earning, then obviously you're going to get problems. And it's important that we earn our wealth in the right way.
to avoid problems. Just one point that I would like to mention from what Shahid Bhai mentioned, that today the youngsters, they want to earn easy money today, want to earn easy status. I just want to mention one thing here. Today, there is one major problem in our society. There's parents watching, elders watching at this moment in time, and we all are aware of this major problem. And this problem is drugs in our society. He mentioned about youngsters today wanting to earn easy money, especially those evil people, those drug dealers who just want to earn easy money out there today, who are destroying lives. Say it's up today, drugs is such a horrible disease that every second, third house is suffering from this problem. Every street, you could say, is suffering from this problem. And these drug dealers, if you meet them and you say to them, look, you're selling drugs to other people's children, you give drugs to your children as well. They say, nah. My son shouldn't be having drugs. My brother, no. But what are you doing? 50, 60 customers you have, you're selling them drugs. What are you doing to other people's life? Today, you don't want that thing to enter your house. You don't want your children to be smoking drugs, and today, you are dealing drugs, you are destroying lives out there. There was one mother, Sayyid Saab, he mentioned about what goes around, comes around. There was this one young lad, he had 50, 60 customers dealing drugs. And there was one mother of one child, and she would every day see her child stuck in this habit of drugs. Every day when the child would leave the house, she would make dua in the court of Allah. Ya Allah, those people that are giving him drugs, destroy them. It's mentioned that the people that were giving them the child the drugs, they were destroyed in a very horrible way. So this shows us that those people who are dealing drugs are today destroying families. And in regards to this, people say today, brother, I've got my money, I've got a big house. These people are those people that they're always in constant fear. You might be thinking, what constant fear? Constant fear in this way that they see a police car go past, they think to themselves, have they come for me? They go to sleep at night, they think to themselves, what if the police raid my house in the morning? These people who've got big houses, big cars, flashy cars, but they're always in this constant fear that when am I going to get caught? So yes, this is one major problem of our society, drugs and dealing drugs in our society. اللہ دونوں کو جو لے رہے ہیں ان کو بھی اللہ بچائے اور جو کر رہے ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے. پھر اینڈ میں یہ ہوتا ہے کہ اس ملک سے بھاگتے ہیں, پھر وہ انٹرپول کے ذریعے پکڑے جاتے ہیں, اخباروں میں آتا ہے, پوری فیملی بدنام ہوتی ہے. صرف وہ آپ نہیں جا رہے ہیں, جو یہ کام کر رہے ہیں یا جو لے رہے ہیں, ہو سکتا ہے وہ نہ ہو, لیکن آپ جانتے ہیں کسی کو تو سمجھائیں جا کر. یاد رکھیے گا, آپ نے کسی کی نسل برباد کی, آپ کی نسل بھی برباد ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ کسی کے ساتھ غلط کر رہے ہیں اور آپ بولو آپ کے ساتھ اچھا ہو جائے گا, نو ایسا نہیں ہوگا. ٹٹ فور ٹیٹ ہوتا ہے, جو آپ کرو گے وہی ہوگا آپ کے ساتھ بھی. اور آپ کسی کی جو کیا کہتے ہیں اولاد کو آپ برباد کر رہے ہو, آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ بہت اچھا ہو جائے گا. پھر نیوز میں آ رہا ہوتا ہے کہ فلاں ملک سے پکڑا گیا, فلاں ملک سے پکڑا گیا, اتنے اس کے بینک میں پیسے تھے, اتنے گھر تھے, سب کیا کیا آپ لوگوں نے؟ حلال کمائے. ہمارا ایک پرابلم یہ ہے, یہ جملہ بول کے آگے ٹائم لمبا ہو گیا ہمارا, ہم حلال چکن ڈھونڈ رہے ہوتے حرام پیسوں سے. عجیب کمال ہے آپ لوگوں کا. حلال ریسٹورنٹ کہاں لکھا ہوا ہے, اتنا بڑا حلال لگا ہوا ہے, اور جیب میں حرام کا مال لے کے گھوم رہے ہوتے صبح سے شام تک. حرام کا کاروبار, جھوٹ بول کے, بددھیانتی کر کے, دھوکہ دے کے مال کمایا ہے, اور اس کے بعد چیک کرتے حلال کہاں سے مل رہا ہے, چکن حلال ہے یا نہیں, وہاں پہ جا کر کھانا ہے. کمال کی بات. یہ پرابلم کا سب سے بڑا پرابلم ہے. جب پیٹ میں حلال ہی نہیں جا رہا ہے تو پھر کہاں سے آپ کو سکون ملے گا, اولاد کہاں سے فروبردار ہوگی. ماشاءاللہ ہمارے ساتھ مبین بھائی بھی ہیں. مبین بھائی کیا فرماتے ہیں؟ یہ شاہ صاحب ماشاءاللہ اولاً تو میں عرض کراں گا کہ مصیبت آنا, مشکلات, مسائل آنا یہ کوئی بری چیز نہیں, بلکہ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ اگر بندہ غور کرے تو بہت ساری حکمتاں بھی ہوندیاں نے, ثواب بھی پنہا پوشیدہ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ. اور ایک مین چیز, جڑا بندہ جنہ زیادہ اللہ دے قریب ہوندا ہے نا, اُنی زیادہ مشکلات مصائب ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. بلکہ بعض روایتاں یوں ਜੇ اگر ਕਿਸੇ ਤੇ 40 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਂ ਮੁਸੀਬਤ ਨਹੀਂ ਆਈ تو ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے کو ناراض تو نہیں ہو گیا. تو اس لیے جس ٹائم بھی مصیبت آوے اولاً تو سانو صبر تے پھر شکر دا دام میں نہیں چلنا چاہیے. تے مصیبت ہونے تو بعد واویلا کرن دی بجائے اللہ دی بارگاہ چ رجوع کرو. کہ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام مشہور واقعہ, تے انہاں نے کی کیتا سی, وہ ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. مشکل آئی, مصیبت آئی, اللہ دی بارگاہ چ رجوع کیتا. کہ یاد کرو ایوب علیہ الصلوۃ والسلام, انہاں نے عرض کی تھی اے رب انی مسنی الضر, کہ مینوں مصیبت آ گئی, وانت ارحم الراحمین, تو رحم کرنے والا ہے. تو بعض جگہ فرمایا واستعینوا بالصبر والصلاۃ,
ਮੁਸੀਬਤ ਆਵੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਵੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਝੁਕ ਜਾਵੋ ਸਬਰ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਹਾਸਲ ਕਰੋ ਨਮਾਜ਼ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਹਾਸਲ ਕਰੋ ਆਕਾ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦੀ ਆਦਤ ਮੁਬਾਰਕਾ ਸੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਆਪ ਸਲਾਤੁਲ ਹਾਜਾਤ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਰਜੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਿ ਵਾਵੇਲਾ ਸ਼ੋਰ करना है ये मुसीबत वो मुसीबत इदा हल नहीं होता। आइए एक क्लिप आपको दिखाते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल इसी हवाले से। वो मेहरबानी करके तौबा करें। यकीन माने खुदकुशी जो है ये मसाइल का हल नहीं है। बंदा खुदकुशी करके छूटता नहीं है, फंसता है। अजाब ये है कि जिससे खुदकुशी की ना वही उसको तकलीफ पहुंचाई जाती रहेगी। अब जैसे कि किसी ने अपने गले में फंदा डालकर खुदकुशी की, अब वो इसको सजा ये दी जाएगी कि अभी इसको फंदा ही लगता रहेगा, तो कितनी तकलीफ होगी। जिसने वो समुंदर में छलांग लगा दी, डूब कर खुदकुशी की, अब वो अब डूब कर उसको सजा मिलती रहेगी, डूबता रहेगा। करंट, तो उसका करंट दौड़ता रहेगा उसके अंदर, कितनी तकलीफ है। छुरी मार दी अपने या गला या अपने को गोली मार दी, तो अब ये उसी तरह का उसको अजाब मिलता रहेगा। ये है खुदकुशी का अजाब जो नाकाबिले बर्दाश्त है। तो वक्ती तौर पर कुछ परेशानी आती है, वाकई परेशानी ऐसी आती है कि आदमी के हुसान खता हो जाते हैं, चारों तरफ उसको अंधेरा नजर आता है, लेकिन अल्लाह ताला की रहमत के उजाले की तरफ टिकटिकी बांध कर देखता रहे और बारगाह खुदामंदी में दुआ मांगता रहे, उसके महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से फरियाद करता रहे। अल्लाह ताला करम फरमाए, जितने मुसलमानों ने आज तक खुदकुशी की है, मैं उन सब के लिए मगफिरत की दुआ करता हूँ। अल्लाह इन सब को बेचारों को बेहिसाब बख्श दे। जज्बात में इन्होंने ये कदम उठा लिया, अल्लाह इनको माफ फरमा दे। अल्लाह अपनी रहमत से हमको भी माफ फरमा दे और मुसलमानों को खुदकुशी जैसी हराम काम से बचा ले। आमीन आमीन, अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए। बहरहाल प्रॉब्लम्स की बात हो रही थी, अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुम आलिया के भी बड़े ज़बरदस्त मदनी फूल थे। एक और प्रॉब्लम है ज़्यादातर और हॉट इशू है घर के अंदर प्रॉब्लम। और ये भी याद रखे, घर के अंदर प्रॉब्लम कम होना तो बंदा बाहर बड़े बड़े कारनामे अंजाम दे देता है। घर के अंदर अगर वो मेंटली तौर पे डिस्टर्ब है ना, सुकून नहीं है, तो भले कितना भी क्लेवर हो, कितना भी जो ना वो बाहर वो डिस्टर्ब ही रहेगा। तो घर के अंदर हस्बैंड एंड वाइफ, इनके अंदर आपस की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ये बहुत काउंट करती है चीजों को। अगर आपको अपने घर वालों की कोई चीज पसंद नहीं है तो पॉजिटिव चीज भी तो होगी ना, वो अच्छाई भी तो होगी ना। आप देखने के नेगेटिव आते, ये भी एक प्रॉब्लम है माशरे का, हम देखने की नेगेटिव हो गए कि नेगेटिविटी देख रहे होते हैं। शाहिद भाई आए ना, अब मुझे नहीं दिखेगा यार कितने अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह, इमामा पहना हो, ये पेन क्यों लगाया हुआ है, तो शायद भाई ये थोड़ा सा इधर शायद स्त्री नहीं थी, अच्छा तार वार भी लटकी हुई है, शायद भाई जेब में क्या रखा। हम ये देखने लग जाते हैं, अच्छी चीज नजर नहीं आ रही होती है। आपके घर वालों में अच्छी चीज हो या नहीं है, कभी इसको भी तो गौर करें। हमारी मिसाल हुई है कि वो एक दफा टीचर क्लास में आता है और एक ब्लैक बोर्ड के ऊपर एक व्हाइट डॉट लगा देता है और आके बच्चों से पूछता है तुम्हें बोर्ड पर क्या नजर आ रहा है। सारे जोर से एक ही आवाज में कहते हैं उस्ताद साहब हमें जो है ना ये डॉट नजर आ रहा है। उस्ताद साहब कहते हैं कमाल है, इतना बड़ा बोर्ड नजर नहीं आ रहा, इतना सा डॉट तुमको नजर आ रहा है। ये हमारी मिसाल भी, हमें इतनी अच्छाइयां नजर नहीं आती जिनके साथ हम रह रहे होते हैं, उठ रहे बैठ रहे होते हैं, हमें नजर आता है तो हमेशा नेगेटिविटी नजर आती है। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज के माशरे का और हमारे घरों का। अच्छाई देखने की आदत करें, एक चीज पसंद नहीं है, हो सकता है उसी घर वालों से आपको ऐसी नेक औलाद मिले जो आपको घर में ले जाए, आपकी आंखों की ठंडक बन जाए, आपको जन्नत में जाकर सबब बन जाए। तो कभी इस पे आप वो बोले जी घर वाले ऐसे तो बच्चे भी नाफरमान, तो घर वाले भी नाफरमान, फिर क्या बनेगा। तो हमेशा अच्छाई की तरफ जाने की कोशिश करें, अल्लाह हमको अच्छी सोच अता फरमाए। जी शायद भाई। Seeking knowledge is a problem that we don't seek knowledge itself. That if we seek knowledge, then we can make a lot of things better for ourselves in our household, in our workplaces itself. Just to expand on what Wasim was mentioning earlier on before the Madhya pool of Al-Zasab, drug dealing itself, we need to choose our company as to which company we be with. If we're going to choose a bad company, then obviously we're going to have problems. But if we're going to choose a good company, then we'll refrain from those bad stuff itself. If I just mention an incident, not long ago, there was
17-year-old boy who involved himself in the bad company itself and drug dealing itself, getting into problems on that aspect. With that, when he got caught, he received a long prison sentence itself. Now, if you look at it, you know, his family worked hard for him to try to bring him up. What caused him in that is the society which he got himself involved in. Had he refrained from that kind of society, had he not mixed with those kind of people, he wouldn't have faced those problems. Now, once a person goes to prison, it's not the end of it. Because once a person is in prison, there's many other problems people face in prisons, especially if you're young and you haven't experienced that life before. Then you face many of the problems in prison itself. And then you come آپ out. کیا چاہتے ہو ایکسپیرینس کرے ہر کوئی جا کے اللہ بچائے سب کو پریزن سے I'm not saying that, you know, but from, you know, dealing with people who have been in prison itself, now they tell me what kind of problems they have. And if they don't unite together inside, they have problems with many other inmates. You look at somebody, you know, differently, fights kicks off. Or if someone is involved in a fight and you don't know who the person is, just by uttering a word trying to help the person out, you've created yourself a problem inside yourself. Therefore, we need to be very careful as to what kind of society, what kind of friendship we take. سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ فریڈم ختم ہو جاتی ہے. بچا کیا پریزن کے اندر کیا ہے؟ فریڈم نہیں ہے نا. آپ خود غور کریں کیا زندگی ہوتی ہے. ذرا سا غصہ کر کے، ذرا سا اپنے آپ کو بڑا دکھا کے ایسی چیز کر دی جو جس نے آپ کو جو ہے نا آپ کی فریڈم ہی جو ہے بالکل ختم کر دی ہے. تو ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہیے. جی شاہ جی ماشاءاللہ بہت اچھیاں گلاں ہیں. تو میں اس چیز پر سوچنا سا پیا کہ مطلب کہ آنا جانا بہترین مسلمان ہوا جس کو دوسرے کا فائدہ ہوا ہے، جی نفع ہوا ہے. ممکن ہے کوئی بیٹھا ہے پروگرام تکنا پہ ہوا ہے یار مکی بھی پرابلم آ پتا شاید کوئی دسن سلوشن کیا ہونے پرابلم نے. جی دیکھو پرابلم ہر طرح نے ہوئی کن نے، اس کوئی نہیں ہے. کچھ پرابلم ان ایکسپیکٹڈ ہونے اللہ تعالیٰ تو کونے پاک چاہے مصیبتیں تو اس نے اپنے ہتھاں نہیں پیدا کرتا ہوں گا، ٹھیک. لیکن چلو مصیبت آئے گی حال بھی کو دسو نا. دیکھو بندہ دیکھو کوئی کام کر لگنا نے ایک بار کیتا، دو بار کیتا، ترے بار کیتا، فیل فیل فیل، اس کی پھر سوچنا چاہیے نا. ٹھہری تو نہ کہ سمجھ یار ایک ہے ہمارے سے مصیبت ہے میں کامیاب نہ ہونا، وہ اس سے کتنا کامیاب آ، اس کے وہ اپنی ان بصیرت دل نے کھنگل سوچا ہے حلال حرام سچ کس طرح دین تشریعت نے اندر رہی تو مجھے کس طرح کرنا چاہیے نا، صبر کرنا یا کیا کرنا کہ اللہ نے انتظار کرا ہے. اور میں اتنے سنی توجہ دلواسا سے انہیں دسیا سا کہ اس ماؤں بد دعا کی تھی ڈرگ بیچنے والے واسطے. دیکھو پہلی تو یہ ہے کہ کوشش کرو نیکیاں کچھ نہ کچھ کرو اخلاص نال اللہ بارگاہ وچ. جی اور اے اس واسطے نہیں کہ مصیبت آسی تے نہیں، وہ غار والے نے واقعہ تو بھولنا نہیں چاہیے نا. کئی بار مصیبت ویسے ہی آئی جانی، لیکن ان تھرے آپس وچ کیا فیصلہ کیتا سا انہاں غار ہی تگو بہت بڑا بٹا آیا تو اس غار بند کر چھوڑیا. انہاں ہے یار واقعی تساں کوئی اللہ واسطے نیکی کیتی بھی نہ اس کی یاد کرو تو اس نے وسیلے نال دعا منگو. اج سبحان اللہ جی ایک بھی کیتی سی ماں پیو نال نیکی اس لمبا نہ جانے سا تفصیل. دوے بھی کیتی سی جی کوئی بندہ اس کو کام کری کے چھوڑی گیا سا پیسے تو اس پیسے کا اور بار ہر ایک اپنی کوشش کرو. ہون بھی اگر مصیبت ہی چاہو نا تو سب کچھ ہے کوئی نہ کوئی نیکی کرنا شروع کری چھوڑو، اخلاص اللہ واسطہ کرو. ٹھیک ہو گیا. دعا نے دسیا سا بڑا مطلب مشہور واقعہ یہ بھی دعا تکھو نہ منگی نا. عالمگیر انہوں نے واقعہ ہے وہ خواجہ کی بھی نواز دربار پر گئے باہر تکھیا نے کوئی بندہ بڑا تو بڑی دعا منگنا یا اکھاں دے دو اکھاں دے دو دعا کر رہے ہیں. وہ ہمیں کتنا عرصہ ہویا تو کی اتنے سال ہوئی گئے جلات کے ہلے تے کول کھال میں اندروں ہوئی تے اشنا ہاں جس کے اکھاں نہ لبیاں تے اس نے گاٹا لائی چھوڑیا. اللہ اللہ اس ویلے اس جڑی دعا کیتی نا دلوں دعا کیتی سارا لڑنے سی کیتی اس ویلے کیتی. انہوں نے کچھ مصیبت ہی نہ دلوں دعا کرو تو خیر تو سونا اللہ تعالیٰ جو کتنے راستے کھولنے اللہ رزق ایسی جگہ دیسی کہ گمان بھی نہیں ہو لگا، ایسی جگہ مسئلے حل کر سی تو سوچی بھی نہیں سکا لگا یار یہ بھی ہو سکنا سا. سبحان اللہ بالکل رب پہ بھروسہ دعا کرنی چاہیے. دعا مومن کا ہتھیار ہے. اور ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ استغفار کو لازم کر لو، اللہ تعالیٰ تمہاری پریشانیوں کو دور فرما دے. جیسی بھی پریشانی بہت سارے ہم تو یہ سولوشن بتاتے ہی رہتے ہیں کہ درود پاک پڑھے ہر درد کی دوا ہے صلی اللہ محمد. تو اب اگر آپ درود پڑھیں استغفار پڑھیں اصل میں مسئلہ یہ کہ جو ہے نا وہ جو بات ہے نا جو وہ لفظ ہے
کہ کامل یقین نہیں ہے، نہیں ہے. جو سب سے بڑا پرابلم ہے. اب ہمارا یہ ایک اور پرابلم ہے، ہم دعا مانگ رہے ہیں، ورد کر رہے ہیں، وظیفے کر رہے ہیں، کامل یقین نہیں ہے تو کہاں سے ہوگا؟ بھائی میں کر رہا ہوں حضور، ہوئی نہیں. آپ ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے ہی بول دیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہوگا، ڈاکٹر آپ کو بولے یہ کچھ نہیں ہوگا. جب آپ کا پہلے سے یہ مائنڈ سیٹ ہے تو پھر ڈاکٹر جتنی اچھی دوائی دے دے کچھ بھی آپ ٹھیک نہیں ہوگے. آپ کو وہم کی بیماری ہو گئی، اب آپ 10 دفعہ ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر نے سارا کچھ چیک کیا، یو آر اوکے پرفیکٹلی فائن، ڈاکٹر صاحب ہے کچھ سر میں درد ہے، سمجھ نہیں آ رہا، 6-7 دفعہ جا کر ڈاکٹر کہے گا کہ آپ کو واقعی ذہن کی بیماری ہو گئی ہے، آپ کا لگتا ہے کہ کوئی اور ایشو ہے تو کہیں اور جا کر علاج کرانا پڑے گا آپ کو. تو اب یہی ہے، جب ہمیں کامل یقین ہی نہیں ہے، یعنی ہم دعا کر رہے ہیں اور رب پہ بھروسہ ہی نہیں ہے. سب سے پہلے تو حسن زن اور دعا، یہ دونوں شامل ہونا تو بڑی سے بڑی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. حسن زن بھی نہیں ہے اور دعا بھی نہیں ہے. دعا بھی کر رہے ہوتے ٹوٹے ہوئے دل سے دعا کر رہے ہوتے، نہیں، حسن زن ہو کہ میرا رب ہی ہے جو میری پریشانیاں دور کرے گا. اس پر جب کامل بھروسہ ہوگا تو پھر آپ دیکھیں کس طرح پریشانیاں دور ہوگی. انشاءاللہ. No, that's it, sir. And we should have full trust in the court of Allah. This is another problem today. You know, we go to one person, we go to the second person, but we don't turn back to the court of Allah and ask Allah, like Hafiz Bhai mentioned. You spoke earlier about family disputes and arguments in the house. You mentioned about the conflicts between the husband and wife, but there's another aspect I would like to speak about here. That's arguing in front of the children. This is a major problem. And today science is showing that those children that live in a household where the parents are always arguing, this affects the mental health of that child long term, and it affects the outcome later on in life. And you know, today research shows us, Sayyid Saab, that children as young as 6 months, when their parents or when there's some arguments happening in the house, children as young as 6 months, they show signs of distress and show signs of fear as young as 6 months. So definitely all those parents that are watching, know that you have a conflict, you have, you know, a difference of opinion. Resolve it between yourself, because when you don't resolve an issue properly and you constantly fight and the fighting gets intense, then this will have an impact on the children. And no doubt, Sayyid, today we see as well, research is proving this as well today, that those children that live in a household where there's always fighting, those children are at greater risk of depression and these kind of problems. There's one research I heard about, Sayyid Sahab, that, you know, they did a research of one child, and this child would live in a household where there was always fighting. They did an MRI scan of his brain, and it's mentioned that the same outcome was found of that child that was living in this household and a soldier that had come back from a battlefield. The MRI scan was the same. Allah. This shows how much impact is on the child's health when there's fighting always in the house. So no doubt you have a difference of opinion. Resolve it between yourselves, and the parents shouldn't be fighting in front of the children. Resolve it between yourselves, inshallah. مبین بھائی انشاءاللہ کچھ کلام سنائیں گے ہمارے کو انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد. طیبہ بڑی دور آقا، طیبہ بڑی دور. اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد. میرے آقا میرے سرور میرا بیڑا پار ہو، طالب ہوں میں آپ کا شاہ، مجھ کو عطا دیدار ہو. میرے آقا میرے سرور میرا بیڑا پار ہو، طالب ہوں میں آپ کا شاہ، مجھ کو عطا دیدار ہو. نظر کرم سرکار آقا، نظر کرم سرکار آقا، نظر کرم سرکار ہو. آپ کا منگتا آپ کا سائل حاضر دربار ہو. طیبہ بڑی دور آقا، طیبہ بڑی دور. اللہم صلی علی سیدنا، اللہم صلی علی سیدنا
محمد رحمت عالم تیرا لقب ہے تیری اونچی شان ہے سارا عالم تیرا بھکاری تو سب کا سلطان ہے رحمت عالم تیرا لقب ہے تیری اونچی شان ہے سارا عالم تیرا بھکاری تو سب کا سلطان ہے مجھ سے غم کے ماروں کا تو مجھ سے غم کے ماروں کا تو تجھ پہ ہی بس مان ہے پاس بلا لو اب تو آقا پاس بلا لو اب تو آقا مدت سے ارمان ہے طیبہ بڑی دور آقا طیبہ بڑی دور اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو آخری عمر ہے کیا رو کہ دنیا دیکھو اب تو بس ایک ہی دھن ہے میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھو تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھو اب تو بس ایک ہی دھن ہے وہ مدینہ دیکھو حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کسی کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے غم مجھے کیوں کر ستائے غم مجھے کیوں کر ستائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی
سرکار جائے ہم کہاں سرکار جائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی وسیم بھائی، بات ہو رہی تھی پرابلمز کی، اور ایک پرابلمز کا حل تو یہ بھی ہے کہ پرابلمز بہت ساری ہوں گی، نماز کی فکر کو لازم کر لو، تمہاری تمام پریشانیوں سے تم آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی. نماز کی فکر کو لازم، یہ ہمارے ایک اور پرابلم ہے کہ ہمیں نماز کی فکر ہی نہیں ہے. اب یہ یاد رکھے جب نماز کی فکر ہی نہیں ہے تو پھر پرابلمز تو آنی ہے نا. جس گھر میں نماز نہ پڑھی جائے، جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے ہے نا، جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہاں پہ شیاطین قبضہ کر لیتے ہیں، اور جس گھر سے میں قرآن پڑھا جاتا شیطان وہاں سے بھاگ جاتے ہیں شیاطین. اب نہ ہمارے گھر میں ذکر، نہ ہمارے گھر میں درود، نہ ہمارے گھر میں نماز، نہ ہمارے گھر میں سجدے، نہ ہمارے گھر میں رب کی اطاعت، نہ ہمارے گھر میں قرآن کی تلاوت. تو پھر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے، مسائل ہی مسائل، مسائل ہی مسائل، اور ان مسائل میں زندگی ختم ہو جائے گی. پھر بولیں گے یہ ہوا کیا. تو اس لیے نماز کی فکر کو لازم کر لیں اور نماز پڑھا کریں. So Yusuf, you talked about namaz. No doubt namaz brings peace. Namaz brings sukoon. Namaz brings the blessings of Allah to descend upon the homes. So Yusuf, if you look at our lives today, namaz unfortunately is not in people's lives. Now for example, now if you look at Shaykh Tariqat Amir al-Sunnat, whenever he's about to travel from one country to the other country, what happens? He always looks at this aspect of which namaz, is there going to be any namaz that's going to come in between this journey? Now today with us it's the opposite. We don't even look at these kind of things. We look at what kind of luxuries are we going to get on the plane, what's going to happen in the lounge. This is our mindset. But if you look at the pious people of Allah, their life is around namaz. They're always looking at when am I going to get the opportunity to do namaz. Amir al-Sunnat, when he went on the blessed journey of Hajj, it's mentioned that Abdullah Bibai said, look, let's go onto the coach now to go towards Makkah to Makarama. And his mindset was always towards this, focus on this, that when are we going to stop and when are we going to read our namaz. But today, unfortunately, namaz does not exist in our lives. And this is something that we must bring into our life. This is something that we must take on board, that we must read our namaz, inshallah. And seriously, you know, we talk about illness today. It's mentioned that once Sayyidina Abu Hurairah radiyallahu ta'ala, he was lying down. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he asked him that, what's wrong? He goes, I got pain in my stomach. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, stand up, read your namaz, and your pain will go away, inshallah. So this shows us that if you read namaz, inshallah azza wa jal, this will be the means of problems going away from us, inshallah azza wa jal. Subhanallah. On the aspects of being patient itself, when any kind of obstacle, any kind of problem we face, we're not patient at all. We tend to start complaining that I've got this problem, I've got that problem solved. If we look at ourselves today, we have a minor issue, minor problem. We start announcing it to everybody around us. Whether it's our family, whether it's our friends, our work colleagues, we start complaining, I've got this problem, I've got that problem. It may not be an issue at all. But because we, for example, if someone's got a headache, instead of being quiet and just taking a painkiller and leaving it at that, we start complaining, oh, I've got a bad headache, I can't read namaz, I've got a bad headache, I can't go to work. And we start complaining about these things itself. It's not a problem at all. You know, a headache, people suffer from headaches for many reasons itself. But the problem is we start complaining rather than being patient. We need to be patient in order to resolve our problems itself. So Yusuf, there's one major problem in the youngsters of today that the youngsters face. And that's mostly in schools, colleges and universities, especially in schools. And that's that our children are going through this phase of bullying. They're being bullied at school. This is one major problem. And you know, you'll be surprised of how many children across the world are committing suicide, meaning 8 years old, 9 years old, 10 years old, 11 years old, you know, literally who are in primary school or in secondary school. What's the reason for this? They went through bullying, people were bullying them.
and that's he couldn't handle it, went home, did something and committed suicide. This is one major problem that our youngsters are going through. And there's one bullying physical, where obviously you push someone, you spit on them. This is one aspect of bullying. Another aspect of bullying that we see today is via social media. It's called cyberbullying. And this is where, people hack into people's accounts, or your picture, they edit it and they put it onto social media, and that person, the whole world is laughing at them. Well, they think that the whole world is laughing at them. This is one major problem that our youngsters are going through. And seriously, Sayyid Saab, there's many families out there at this moment in time, heartbroken. Why? Because their 8-year-old child, 12-year-old child, 13-year-old child got home, was being bullied, which they didn't know about, and they committed suicide. So all those that are watching, especially the youngsters, don't bully anyone. Don't name call anyone. Because first of all, this is haram in Islam as well. But you insulting someone, you putting someone down, you demoralizing them. Who knows, because of you, that person could take their life. And you'll have to live for that for the rest of your life. That because I used to pick on him, because me and my friend circle used to pick on him, that person committed suicide. देखें, एक तो याद रखें, इन्होंने जो तवज्जो दिलाई है, सुसाइड वैसे ही हराम है इस्लाम में, तो ये तो वैसे ही मना है ना, ठीक है ना। तो अब में जब तक कयामत नहीं आएगी उसी तरीके से उसको अजाब दिया जाता रहेगा जिससे उसने सुसाइड की। तो अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया का भी जो क्लिप चला उसमें भी इसी बात को बताए कि खुदकुशी हराम है। लेकिन जो लोग इन चीजों पे उभार रहे हैं उनको भी तवज्जो करनी चाहिए कि आप क्यों किसी को इस तरीके से ताने दे रहे हैं, क्यों किसी का मजाक उड़ा रहे हैं। कल को आपके साथ इस तरीके से हो तो आप अच्छा फील करेंगे, आपने किसी की पिक्चर लगा दी। यानी इतने घटिया लोग हैं, ये याद रखें। एक तो आप मुसलमान की भी सताना हराम है, ये याद रखिएगा, कोई मजाक नहीं है, हराम जहन्नम में ले जाने वाला काम है। और उलमा, मुफ्तियाने कराम, अहले हक के जो मशाइखे कराम है, ऐसे बदबख्त लोग हैं कि वो क्लिपों को एडिट करते हैं और फिर उसको डालते हैं और फिर मजाक उड़ाते हैं। पीछे कुछ और चला रहे होते हैं, आगे कुछ और होता है। कभी कोई चीज लेते हैं, मरना नहीं है यार, शर्म नहीं आती है, खौफे खुदा, शर्म नबी, खौफे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। क्या हिसाब नहीं देना है, कब्र में नहीं जाना है? क्या भूल गए कब्र के अजाब को? क्या भूल गए जो जहन्नम के अजाब को कि आपके साथ होगा क्या? कि एक मुसलमान की, और फिर खास तौर पे उलमा, मुफ्तियाने कराम, मशाइखे कराम, मैं सबकी बात कर रहा हूं कि किसी को भी सताना हराम है, लेकिन कैटेगरी है, फिर उस हिसाब से ही पनिशमेंट है। तो क्यों ऐसी चीजें करते? जरा सा नेम एंड फेम के लिए आपके मुझे इतने लाइक मिल जाए, ये भी प्रॉब्लम है कि मैं बस पॉपुलर हो जाऊं, उसके लिए माज़अल्लाह गुनाह करना पड़ता है, नाचना पड़ता है, गाना गाने पड़ते हैं, लोगों को जो है वो जोक बनाने पड़ते हैं। मैं करने को तैयार हूं, बस मेरे लाइक्स बढ़ जाए, बस मुझे पसंद कर दिया जाए। हम वो काम करें जो हम रब की, जो है ना, रब की बारगाह में मकबूल हो जाए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमें पसंद फरमा ले, ये नजात वाले काम है। लोगों की नजर में, लोगों के कुछ लाइक के लिए आप वो काम कर रहे हैं जो हमेशा के लिए जहन्नम में आपको ले जाए। कितने घाटे का सौदा आप लोग कर रहे हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है हमारे माशरे का इस वक्त कि हम उन कामों में लगे जिससे रब राजी नहीं होता। हम लाइक्स लेने के चक्कर में, थोड़ा फेम होने के चक्कर में अपनी आखिरत दाव पे लगाए हुए हैं। Shazab, just to expand on that, looking for fame and everything, what we're going to look at is that these are temporary matters itself. Once there was a king, he said to his servant that, tell me something that if I'm upset about something, I get happy. And if I'm happy about something, then I get upset. The servant was a wise guy, so he writes a note. What he writes in that, this time will pass. So every time the king got happy, he looked at it and he thought, this is just temporary happiness. It's going to go away. And when he was sad, he looked at it that this problem of sadness is temporary itself. What we're going to realize that Allah Almighty, He sends us problems and these are temporary problems itself. We need to fulfill, our rights as Muslims as to what we need, what we should be doing, fulfilling our daily routines, reading our namaz on a daily basis, pleasing our parents. There's many people who are disrespecting their parents itself. And if they're disrespecting their parents, obviously this is going to have problems for them, because if the parents are not happy with them, they're going to be distanced away from a lot of blessings itself. The other thing is that when we look in society, we are competing with one another. When we start competing and we don't reach that end level of status what we want, we tend to have this mental problems of, I want this in under every circumstance. And to achieve that, we go beyond our means itself. And this then causes not only us problems, but it causes our family problems,
Because if we are taking money from our family, for example, just to achieve something, not realizing that is causing our family financial problems, it's causing our children problems itself. No. And because of taking things itself, our household tends to fall in debt. When bailiffs or the banks, they come and try to repossess your property, they think, what have I done? Why have I done this? We should have thought about this before getting ourselves into this problem itself. For materialistic things, we go beyond our means. जी सही ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁੜੀ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਆਈ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਵੱਜੋ ਦਿਲਵਾਈ ਬੁਲਿੰਗ ਕਰਨੇ और इस तरह नहीं मतलब कि दूसरा बच्चा डिप्रेशन में चाहिए जाना और फिर अपने आप एक मारने की कोशिश करना आखिर इस बच्चे ने जड़ा माइंड सेट आ उसकी डिप्रेस्ड करने ना उस बुलिंग करने ने कुछ उसकी आया पहली तो बात यही है ठीक है ना पहले जिस तरह मैं अर्ज की थी कि भाई उन झूठ बोलने की आदत 5 साल में बच्चा भी झूठ मारना पिया और जो स्कूल ही कोई नहीं गया होता है वो कुछ सीखा उस कोई कोर्स कराया नहीं उसकी कोई किताबें पढ़ाइया ने हालांकि उससे बच्चे की ऐसा सच बोलने वाली कहानियां सुनानी चाहिए सी अगर सुनाने भी अस मदरसे च भी सुनाने उसने आस्ते असा वो कोशिश करने जरा नेकी ना कम लेकिन जड़ा जिस कम ना कोशिश करने पे वो अडाप्ट करना पिया वो कुथों सीखना पिया वो काम जिस इन्हें दसिया ना कि भाई असल च बच्चे की ये जी शुरू से ही माइंड सेट मिलना करे चूं कंपीट करने ना ठीक है उसने कोल गड्डी है बड़ी असें कोल होनी चाहिए घर गल्लां होनियां नहीं उन्हें कोल मकान असें भी बड़ा मकान होना चाहिए ना उन्होंने ये आस्ता आस्ता उस बच्चे की फीड करने अब बड़ा हो गया अच्छा इन्हें भाई ना कि भाई एक मतलब कि लश्कर च कोई आया तो बच्चे ने भी उन्होंने आपस में माइंड चेक किए ने तो वो एक जे वारियर टाइप ने ठीक हो गया आखिर वो किस तरह होया बच्चे ना ज़हन इस तरह बनया इसी जैसे कि पहले गौर करने से एक कौम की असा मुसलमान आ असे कौम तैयार करनी अपने बच्चे की तैयार करना असा की इसने पर नजर रखनी पैसी असा ने बच्चे क्या सीखने पे कुछ सीखने पे और इसने पर नजर रखनी पैसी कि उन्होंने बिहेवियर किस किस्म ने वे स्कूलों च देखो कि जदों पेरेंट्स मीटिंग होनी जाने लेकिन मदरसे च कदा भी नहीं आया कदे पेरेंट्स इस वास्ते है कि मैं ये सब नशा दीनी मामलात नाल जिस मेरा सुनत बाज का फरमाने ना कि 5% लोग नमाज उसका जिक्र किया बाकी 95% पढ़ने ही कोनी या जो 5% पढ़ने वो भी सिंह पता ही है क्या हालत है उन्होंने तो असल ने हालात दिन ब दिन डाउन जाने पे अखलाकी तौर पर भी दीनी तौर पर भी और असल की इसने बिल्कुल परवाह नहीं कि इसने असल ने बच्चों पर औलादी पर क्या असर पैना पिया ठीक रिलीजियस एजुकेशन से दूर होना ये भी बहुत बड़ा सबब है प्रॉब्लम्स के अंदर घिरे रहने का अगर रिलीजियस एजुकेशन दे रहे होंगे बच्चे को बता रहे होंगे तो इंशाल्लाह आप खुद देखेंगे कि इस तरीके की जो सराउंडिंग है वो सराउंडिंग से खुद भी बचेंगे दूसरों को भी बचाएंगे बहरहाल निगरानी शूरा का एक पैकेज है उससे पहले मुबीन भाई के मदनी फूल भी ले लें आज कलाम सुना रहे हैं कुछ इंशाल्लाह गुफ्तगू भी कर लें फिर हम असल च देखा जाए ना तो पहली दरसगाह ਉਹ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬੰਦਾ ਬੱਚਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜਦਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸਿਖਾਇਆ ਵਲਾ ਤਨਾਬਜ਼ੂ ਬਿਲਅਲਕਾਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪੁਕਾਰੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਅਮਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬੁਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਵੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵਾਕਈ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਦਨੀ ਫੂਲ ਮੁਬੱਲਿਗੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ शाह जी मैं जरा ने बड़ी अच्छी तवज्जो दिलवाई देखो ना उन्हें बच्चे किस तरह सिखाया जैसी एक बच्चा एक आया अपना धी आई तुसन वो अपने भराओं ने अच्छी गल्लां बानी पी तुसा उसके जहन बनाना ये जो बानियों ने गीबत है या वो जो मोटू होएगी तासा ना जहन उससे बनासो ना ये ना रखना करो जो तो उसकी आस्ता आस्ता ना भरा बाहर गया वापस आची नहीं आपके बड़े भाई आ जा सन ना जिसले तो फिर तुसा एक गल उसको करूं खासो ना जिसले
फिर तक है किस तरह जड़ा असल बच्चे जड़ा है मुसलमानों ने See, so in regards to what Hafiz Bhai just mentioned and from our discussion, there's one thing that I'd like to mention here that we are lacking in our society, and that's the relationship between the parents and the children. Unfortunately, back in time, the relationship used to be very strong, meaning that the parents, they could be told everything. But today, that, you know, like we're just talking about bullying now, there are many signs that show that your child is being bullied, but the parents are not aware. They're on social media, they're busy with work. There's many signs that show that your children are dealing with drugs. They are doing drugs. But unfortunately, the parents, they don't see this. So there are many signs that show this. So it's very important that a parent has a good relationship with the child. And we need to develop this relationship that, look, son, any problem you've got, you can come and speak to me. We need to develop, we see parents today, majority, unfortunately, we see that the relationship is not there. But alhamdulillah, on the other hand, I know parents as well, they have a very good relationship, that anything that the child is bothering, alhamdulillah, they go to the father, I've got this problem, please help me out. So it's very important that the parents and the children, they have a good relationship. इसमें मैं खास तौर पर कहूँगा दावत इस्लामी का एक खास किरदार है माशाल्लाह। बच्चों की आने वाली जनरेशन के हवाले से पेरेंट्स ट्रेनिंग, चिल्ड्रन ट्रेनिंग, घर की किस तरीके से होना चाहिए, मदनी फूल अमीर अहले सुन्नत कहेंगे घर में किस तरह मदनी माहौल हो। यकीन करें जिन घरों में ये चीजें इंप्लीमेंट हुई हुई ना, और मैं सैकड़ों नहीं कहूंगा, हजारों बल्कि लाखों भी कहते हैं तो गलत नहीं होगा, इन्होंने ये इंप्लीमेंट किया है, उनके बच्चे, उनके घर के अंदर सुकून है, और अल्लाह ताला अमीर सुन्नत को सेहत आफियत अता फरमाए। दावत इस्लामी के मदनी माहौल में वाकई तरबियत और ये कि भाई मसाइल आएंगे उसको हल कैसे करना है, सब्र कैसे करना है, शुक्र अदा कैसे करना है, बच्चों की तरबियत कैसे करनी, बहुत ज्यादा फोकस है। मदरसा मदीना जो है उसके अंदर बहुत ज्यादा फोकस है। पढ़ाते तो बहुत सारे लोग ही पढ़ा रहे होंगे, लेकिन तरबियत बहुत कम कर रहे होंगे, क्योंकि तरबियत पे जो है ना बहुत ज्यादा फोकस की हाजत है। हफीज भाई जो है हमारे ये तकरीबन यूके में जितने मदरसा मदीना इनके निगरान भी हैं, लेकिन एक निगरानी शूरा का क्लिप लेते हैं और फिर मजीद इंशाल्लाह हफीज भाई से भी कुछ मदनी फूल लेंगे इंशाल्लाह। इंसान की जिंदगी मुख्तलिफ मसाइल का शिकार होती रहती है। उसकी ज़ात में मसाइल होते हैं, मसाइल का सामना उसकी ज़ात के अंदर पैदा होता है, प्रॉब्लम्स आते हैं, इसके घर में मसाइल आते हैं, महल्ले में, माशरे में, इलाके में, दोस्तों में, उठने बैठने में मसाइल आते हैं, दुश्मनों की तरफ से, हासिदीन की तरफ से मसाइल आते हैं। तो यूँ देखा जाए तो मसाइल का एक इंसान के साथ एक गहरा ताल्लुक है, आते रहते मसाइल। अरे इंसान की ज़िंदगी की जो गाड़ी है ना, वो मसाइल के पहियों पर चलती रहती है, मसाइल आते ही रहते हैं। अब मसले को हैंडल करना, मसले को टैकल करना, मसले को हल करना, मसले का सामना करना और उससे कमाल तदब्बुर, कमाल बुर्दबारी, कमाल हिल्म और कमाल सब्र से इन मसाइल का हल निकालना और इस्तिकामत का पहाड़ बनकर इन मसाइल का सामना करना, ये समझिए कि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी का बहुत ही नुमाया पहलू है। अच्छा, अब ये जो पहलू है इसका ताल्लुक एक आम इंसान से भी है, चाहे तो वो उसमें से ले ले। एक आम नौजवान होते हैं, बेरोजगार होते हैं, घर बार के मसाइल होते हैं, शादीशुदा होते हैं, घर बार के मसाइल होते हैं, माँ बाप होते हैं, औलाद के मसाइल होते हैं, कारोबार होता है तो बिजनेस के मसाइल होते हैं, और बहुत सारे इंसान की ज़िंदगी से, तंजीमों से, तहरीकों से, इदारों से ताल्लुक़ रखने वालों को मसाइल का सामना होता है। अगर कोई इमामत पर है तो इमामत के मसाइल होते हैं, मस्जिद की कमेटी है तो उसको मसाइल होते हैं, अगर कोई तदरीस करता है तो तलबा के मसाइल होते हैं, तलबा को इल्म दीन सीखते वक्त मसाइल होते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाओ तो वहाँ मसाइल होते हैं, और बहुत सारे मसाइल इंसान की ज़िंदगी से वाबस्ता होते हैं। इन मसाइल को आप कैसे फेस कर रहे होते हैं, इनको किस तरह हिल्म और बुर्दबारी के साथ आप इनका सामना कर रहे होते हैं, और ऐसे मौके पर किस तरह सब्र और इस्तिकामत का मुजाहरा करते हैं, ये दर्स मिलता है सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत से कि मसाइल का सामना किस तरह खद्दा पेशानी और उम्दगी के साथ करना चाहिए। मसाइल और मसाइल का सामना निगरानी शूरा भी मदनी फूल दे रहे थे, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से मदनी फूल थे, किस तरह जो है वो मसाइल को फेस करते थे, किस तरह उसके हल की तरफ जाते थे। हमारे माशरे में बिगाड़ बहुत है, यकीन करें, मसाइल हैं तो कहे ना मसाइलों के पहाड़, और हम भी जो है ना उस पहाड़ को कहते हैं पहाड़ नहीं है तो ग्लेशियर बन गए। हालांकि हर चीज़ का हल होता है, लेकिन हमारे यहाँ बर्दाश्त नहीं है,
तहम्मुल नहीं है, गुस्सा जिसको देगा वो हाथ में जो है ना वो मवाद लेकर घूम रहा, फुक करके उड़ जाता है, जरा सी बात करो उसके खिलाफ। इल्म दीन से दूरी है, तरबियत का फुकदान है, हर काम में जल्दबाजी करनी है, बस ये कर दूं वो कर दूं, हर काम में जल्दबाजी होती भी नहीं है, लेकिन वो हर काम में जल्दबाजी कर रहे होंगे, हलाल हराम की तमीज नहीं है। अहले इल्म हजरात से बहुत दूरी है, उलमा मुफ्तियान कराम से, अच्छे लोगों की सोहबत से जो है ये हमारी दूरी, ये भी हमारे यहाँ मसाइल पैदा करते हैं। बुरी सोहबत, बुरा माहौल बड़ी जल्दी अपना लिया जाता है, नमाजों से, रोज़ों से, इन चीज़ों से दूरी, बहुत सारी चीज़ें जो हमारे मसाइल में, हम खुद अपने मसाइल में इजाफे का सबब बनते हैं। हमारा जो एक सेगमेंट है सुन्नतें और आदाब, आज जो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम बात करेंगे फॉरबिडिंग फ्रॉम डूइंग ईविल। जी हाँ, बुराई से मना करना, नेकी की दावत देना, बुराई से मना करना। जी शाहिद भाई क्या फरमाते हैं? Yes, sir, what we like for ourselves, we should like for our Islamic brothers of. We want paradise for ourselves. Likewise, we should have the same for our Islamic brothers and sisters of. Committing sins, no doubt it's going to take us to the hellfire. We need to refrain from that. And best way of refraining from sins is acting upon the Madri Namaz, which is a beautiful gift our Median Sunnah has given us. माशाअल्लाह। जी हफीज भाई। जी शाह जी, एक काम करने वास्ते सीखना चाहिए ना पहले जी, वरना क्या उसी के सब कुछ तबाह कर छोड़ सी बंदा जी कि ये नहीं कि कार गया तो एक हिकमत होनी हर चीज नहीं मना करने से, टाइम में मना करने ना कि नहीं टाइम मना, और किस वेले मना करना सा, किस वेले नहीं करना सा। कु अंफुसकुम वहलिकुम नारा के कारण अपने आप कारण जन्नत भी बचाओ, लेकिन सीखना है नहीं कि जड़ा ना उसके सामने पंजाबी त्रट्टी चोड़ कर छोड़ सी जी, तू नमाज को नहीं पढ़नी, तू ये नहीं करनी, कारमत बीवी गया इस पढ़ना शुरू कर दे सी ना। ये भी दावत इस्लामिया ने मावड़े चचन भैन भी तो भरा भी जिथे जिथे इज्तमा होने मेरा सुन्नत ने सुनन मदनी मुजाकरे, फिर पता लग सी असल गल करना ही है। सुभान अल्लाह, किस टाइम पर गल की तो हो सकना सारे ने सारा जड़ा ना मामला सीधा हो जाए। सुभान अल्लाह। वो क्या पंजाबी में क्या फरमाया आपने दुआ? त्रट्टी चोड़ तबाह बर्बाद कर देना। त्रट्टी चोड़, चलेगा, अच्छा लगा, मैंने कहा दोबारा सीख। Yes, Wasim bhai. So it's a very valid point from Hafiz bhai that, you know, there's a time to explain as well. You know, we go always with the intention to rectify, but there's always a time to rectify. But this is a great action which the pious people of Allah used to do as well, invite towards righteousness and especially forbid from evil. And there's a direct narration in regards to this as well, that whenever you see anything wrong, try to stop it with your hands. If you can't stop it with your hands, then stop it with your tongue. And then if you can't stop it with your tongue, at least feel bad about the action in your heart. But this is the weakest level of Iman. So whenever we see anything wrong, if it's right time, like Hafiz bhai said, stop it. If not, at least have this feeling in your heart that this is bad happening. जी मुबीन भाई आप क्या फरमाते हैं? शाह साहब माशाल्लाह पॉइंट ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਵਾਕਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉਸੂਲ ਉਹਦੇ ਕਵਾਇਦ ਇਹ ਸਿੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੇਕੀ ਦਾਵਤ ਦੇ ਰਹੇ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਸਮ ਟਾਈਮ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਸਹੀ ਗੱਲ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਤੇ ਨਾ ਅੱਛਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਹੜੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। The right thing if you do in a wrong way will become wrong. सिंपल सी चीज है, सही चीज को सही अंदाज में करेंगे तो सही होगी, उसको गलत अंदाज में करेंगे तो गलत हो जाएगी। ये भी एक प्रॉब्लम है, हमारे टॉपिक से ऑटोमेटिक ये जुड़ता है। ये भी माशरे का टॉप लेवल का प्रॉब्लम है। वी डोंट स्टॉप एनीवन टू डूइंग इविल थिंग्स। और कहते अपना मैटर ही नहीं है, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। क्यों नहीं है भाई? भाई है ना, दोस्त है, बेटा है किसी का इज्जत है, आपका काम नहीं बनता उसको रोकना समझाना। मदर से इज नॉट माई प्रॉब्लम, फादर से इज नॉट माई प्रॉब्लम, फ्रेंड का इज नॉट माई प्रॉब्लम, टीचर बोले इज नॉट माई प्रॉब्लम, तो किसकी प्रॉब्लम है? हम सबकी प्रॉब्लम है। हर एक को उस लेवल के हिसाब से, उस्ताद है तो शागिर्द, तो हस्बैंड है तो वाइफ को, बाप है तो बच्चों को, हर एक के ऊपर जिम्मेदारी है कि उनको नेकी की दावत और बुराई से मना करना। हर कोई अपने मनसब के मुताबिक, ये सिर्फ मौलाना का काम नहीं है, ये हम सब का जो हमारी एक बाउंड्री दी है इस्लाम ने, उसके मुताबिक हमें लोगों को समझाना है, बुराई से मना करना है, नेकी की दावत देना है। आज माशरे के अंदर बुराई फैल भी इसी वजह से रही है कि हमने बुराई से मना करना बंद कर दिया। जहां हमें पता है कि हम अगर मना करेंगे रुक जाएगा, वहां समझाना वाजिब हो जाता है। शायद ये हमें इस चीज का भी अंदाजा, हम कहते अपना क्या जा रहा है। निशा जी ये जो ड्रग ने दसिया ना मसला ये ही आ, जो परले घरा च अग लगी ना, असल कार नहीं लगी,
وہ آگے پھر آئی جانی نا پھر ایک بچہ کیتی دوئی کیتی تری کیتی ساری سوسائٹی ڈرگ ہوئی اگر ایک دو کے منع کریے یار نہ ملی جڑی تے کوشش کریے یار تو کہتے ہیں انشاءاللہ روکی سمجھائے تو صحیح نا, کوشش تو کرے نا, بات تو کرے نا, یہ کوشش کریں نیکی کی دعوت دیں, برائی سے منع کریں. لاسٹ میسیجز کیا دینا چاہتے ہیں آپ دے دیں پلیز. Sayyid Sahib, the last message that I would like to give here is that, you know, today, everyone's got something to say. That, you know, this is happening wrong, that's happening wrong, our society, this is, and especially when people get together, you know, everyone becomes a politician, that, oh, this leader's not good, that leader's not good. One message that I would like to give is that it's easy to speak, that there's a drugs problem in our community, this is wrong in our community. But alhamdulillah, you could say Amir al-Sunnat, he's seen wrong things happening in the society as well. But alhamdulillah, he stood up and he tried to do something about it. Now let's also, all the viewers that are watching, let's do something about it. There's a problem in our society. Let's join the environment of Dawat Islami. Let's go and invite towards righteousness and forbid evil. Inshallah Azza wa Jal, by us trying, inshallah, something will happen in our society, inshallah. MashaAllah. کیا میسج دینا چاہتے ہیں شاید؟ No problem is too big. In order to solve problems, we need to take an active role within our households, within our societies, to resolve issues itself. Once we do that, things can come into place. ٹھیک, MashaAllah. شاہ جی آج جتنی گفتگو ہوئی اس نے وچ میں تو یہ گل آخنا چاہتا جڑا کوئی اس مسئلے مسائل جو پرابلم ہی چاہنا وہ تک ہے اپنے آپ کیوں میں جڑے ترے کیٹیگریاں بیان کیتیاں گئیاں کیا ہمارے گناہ نے وجہ سے اتنی مصیبت کیا میں مصیبت رولا شو ڈانٹ نہیں بائی ہوئی کیا ہمارے گناہ معاف ہوئے تھے کیا میں توبہ طائب کی یا کیا ہماری اللہ تعالیٰ نے اور مدد نمازن کمی سی تو بدی گیا اپنے آپ کی چیک کرا ہے دوئے کی نہ ہے پھر انشاءاللہ سارے نہ ٹھیک ہو لگی پس. سبحان اللہ. جی آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ کوئی مصیبت آوے نا اللہ تعالیٰ دی رضا تے راضی رہنا. نگران شورا نے ایک روایت بیان کی تھی دل تے لگتی روایت کہ اللہ تعالیٰ بندے دے بارے چ بہتر جاندا ہے کہ میرا بندہ اینو میں امیر رکھیا ہے اگر غریب اینو کر دواں گا تو کفر چ پے جائے گا. میرا بندہ اینو میں غریب رکھیا ہے اگر انہوں امیر کر دیں گے تو کفر وچ پے جائے گا. اس لیے سانو چاہیے کہ اسی اللہ تعالیٰ دے دین تے اللہ تعالیٰ تے راضی رہیے, اللہ تعالیٰ تے توکل کریے. اور بہرحال میں یہی کہوں گا پرابلم کوئی بڑی پرابلم نہیں ہوتی, ہم تو پھر بھی اتنے بڑے ہیں نا, حضرت انسان ہے, اللہ نے اشرف المخلوقات ہے, چیوٹی ہے نا, چیوٹی سے سبق سیکھیں. اس کے آگے یہ ٹیبل لگ دینا تو یہ پہاڑ سے کم نہیں ہے, لیکن چیوٹی ہمت نہیں ہارتی, کبھی ادھر جائے گی ادھر جائے گی, آپ ہاتھ رکھ دیں گے وہ آپ کو کچھ نہیں کہے گی, ادھر سے جانے کی کوشش کرے گی, ادھر سے جانے کی کوشش کرے گی, ہمت نہیں ہارتی ہے. پرابلم آئے ہمت نہیں ہارنا, جب تک آپ نے ہمت نہیں آ رہی ہے نا پرابلم نہیں ہے. پرابلم بنتی ہے ہمارے خیالات کی وجہ سے, حالات کی وجہ سے اتنی بڑی پرابلم نہیں بنتی ہے. اللہ ہم کو صبر کی دولت عطا فرمائے, شکر کی دولت عطا فرمائے, اور جو پرابلمز ہیں ان کو واقعی جو ہے اللہ اپنے چاہے تو اللہ اپنے حبیب کے صدقے وہ آسانی کے ساتھ دور ہو سکتی ہیں. ہمیں اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والا بننا چاہیے, اور ہمیں نہیں پتا کہ یہ پرابلم ہمارے لیے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں یہ اوپر لے جانے کا ہے یا کس لیے, رب جانتا ہے. تو اسی لیے کہیں گے کہ ہمیں رب کی رضا پہ راضی رہنے والا ہونا چاہیے. جزاک اللہ خیرہ. کیپ واچنگ مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah.